Natjnanam Natshilpam Nasavidya Nasakala Nadatkarma Nayogo Naso Natake Yenna Drishyate. There will be no wisdom, no learning, no art, no craft, no device, nor action that is not found within Natya. This slokam is from Natya Shastra, and I referred this slokam from Ramadevi Amma's Histrionic Expressions in Kuchipudi Dance textbook. Namaskaram and welcome to this special evening of dance and devotion. The Kuchipudi Natya Pradarshanam of Srimati Prokshita Polemoni under the guidance of Guru Srimati Sonu Sadish Kumar, Artistic Director of Sai Shivam Natyalaya. We are honored and pleased to have Dr. Hanu Kotla sir, Registrar of Telugu University, an actor, director, producer, a well-acclaimed theatre personality, and Guru Kalashri Dr. P. Ramadevi Amma, an exceptional Kuchipudi dancer and guru with us today, and Dr. Vijaypal Patloth, Kuchipudi dance guru and exponent academician, and Mridangam artist Shri Vinod sir with us today. We begin this evening with Deepak Prajwalanam, the ceremonial lamp lighting ceremony. We request the dignitaries, Dr. Hanu Kotla sir, Guru Kalashri Dr. P. Ramadevi Amma, Dr. Vijaypal Patloth sir, Dr. Vinod sir, Srimati Sonu Sadish Kumar Chechi, Srimati Prokshita's parents and in-laws, Srimati Prokshita's parents, Shri Polemoni Suresh Garu and Srimati Polemonu Sandhya Garu, our Srimati Prokshita's in-laws, Shri Bolla Pandu, Srimati Bolla Shobha Rao, to come to the stage to do the lamp lighting ceremony. वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा
you all for joining the stage. Now I would request dignitaries and the family members to please take your seats. Now I would like to share a few words about Guru Srimati Sonu Sadish Kumar Chechi. Srimati Sonu Sadish Kumar, a versatile Kuchipudi dancer, was initiated into classical dance at the age of 5 and continued her training for the last 25 years under eminent gurus Srimati Giricha Chandran, Srimati Bijula, Kuchipudi Arts Academy, Srimati Kalakshetra Parvati, Srimati Geeta Batmakumar, Kuchipudi Arts Academy, and Dr. Vasant Kiran sir. Srimati Sonu Sadish Kumar is currently pursuing advanced professional mentoring in Kuchipudi under Srimati Deepa Narayanan, Kuchipudi Parambara Foundation, and training in Abhinaya under Dr. Anuparma Kailashaka. She is undergoing training for Natuvangam under Sri Kalamandalam Harikrishnan and Srimati Kartika Harikrishnan. Being a serious practitioner of dance, she further excelled in her academics with a first rank in Diploma in Kuchipudi and finished her post-graduation in Kuchipudi from Alliance University and Diploma in Bharatanatyam from Kalai Kaveri. Srimati Sonu Sadish Kumar is currently doing her PhD in dance with Senior Research Fellowship in Potti Sri Ramulu Telugu University, Hyderabad, under the guidance of Dr. Vanaja Uday ma'am. One of the most promising Kuchipudi artists of the current generation, Srimati Sonu is recognized for her spellbound performances not only in India but abroad. Sonu Sadish Kumar is the artistic director of Sai Shivam Natyalaya, imparting trainings to students who are interested in taking the legacy forward. Srimati Sonu Sadish Kumar and her teaching journey spans continents, connecting students across oceans through the power of visual instructions. She is known not only for her refined artistry, but also for her nurturing spirit. Every moment she teaches, every abhinaya she teaches, instills, resonates with authenticity and purpose. Apart from dance, Srimati Sonu Sadish Kumar possesses post-graduation in English literature and is a well-known actress in Malayalam and Tamil industry. Please give a big round of applause for Srimati Sonu Sadish Kumar. The orchestra ensemble for today's program. We have wonderful artists to support us. Natuvangam by Srimati Sonu Sadish Kumar. Okal Shri Mamta Srinivas Garu. Mridangam Shri Siripalli Naga Ishwara Rao. Violin Shri Kanagam Chanda Rao sir. Flute Shri Manda Sai Bharadwaja. This evening is very special. It marks not just a performance but a celebration and collaboration of Guru Sishya relationship for years of dedication, discipline and devotion to the art of Kuchipudi. Presenting Srimati Prokshita Solo Natya Pradarshanam under the guidance of Guru Srimati Sonu Sadish Kumar with all your blessings. Srimati Prokshita's Kuchipudi Natya Pradarshanam is going to start with the invocation song Amba Paraku, and then it will continue with Gajavadana Beduve. We begin with an invocation to Lord Ganesha, the beloved son of goddess Parvati, the protector of three worlds, the remover of all obstacles, one who holds Pasha and Angusha, the one who has a Mushika and his Vahana. Set in Ragam Hamsadwani and Adi Talam, this spirited composition by Sri Purandaradasa Swamigal and sets the tone of the evening, presenting Gajavadana Beduve, choreography Sri Guru Sri Vempati Chinna Sadyam Garu. Takka dhimmi, takka jonnu, takka dhimmi, takka jonnu.
వాలంటీర్లు కావాలి. గిరిజార్ణవ పూర్ణేందు సమన్చిత కళానిధిం అపస్త విఘ్నతామిశ్రం శూర్పకర్ణముపాస్మయే కిడదగదాం దద్దం దద్దదాం దదం కిడదగదీం దద్దీం దద్దదీం దదీం తాం దద్దం దద్దదాం దదం కిడదగదీం దద్దీం దద్దదీం దదీం దం 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 దిం 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 తత్తగ తగ 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 తుంగడ తగ తగిన తుంగడ తగ తగిన తుంగడ తగ తగి వాడి పరకు బీర్వాడి పరకు వీణా విమోగన పడి పరకు వాడి పరకు గీర్వాడి పరకు వీణా విమోగన పడి పరకు సంగీత సాహిత్య నాట్యాది సంగీత్య జగతి బాలించేటి జనదీ పరాకు వాణి పరాకు ఏ వాణి పరాకు వీణా విమోగన పడి పరాకు వాణి పరాకు వాణి పరాకు వీణా విమోగన పడి పరాకు వాణి పరాకు ఏ వాణి పరాకు వీణా విమోగన పడి పరాకు లములలో రవడించి బాబతములలో నిరదించి మముదయ చూడువాడి మముదరితే చూవాడి ఎవాయని అలివేయని అదురాయని బ్రురువాడి తజం తదం తదిదినం తం 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 తదిగిన తం 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 తదిగిన తం 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 తదిగిన తం తం పెడితే వాయిస్తుంది అంత లేదు. వైలెన్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
మానిటర్ ఇక్కడ మా మెయిన్. ఏది దేవేంద్రమౌళి మందార మకరంద కళారుణ దేవేంద్రమౌళి మందార మకరంద కళారుణ విఘ్నాహరందు హేరంభ చరణాంబుజరే నమః విఘ్నాహరందు హేరంభ చరణాంబుజరే నమః ఏకదంతం మహాకాయం లంబోదర గజాననం విఘ్ననాశకరం దేవం హేరంభం ప్రణమామ్యహం హేరంభం ప్రణమామ్యహం హేరంభం ప్రణమామ్యహం Retta jam jam inna to takka tadding inna to takka dekku tadding inna to takka retta jam jam tadding inna to takka tadding inna to takka dekku tadding inna to tatta retta jam jam ta retta jam jam takka retta jam jam
tare ta jam jam tat tare ta jam tak tare ta jam tare ta jam ta dhim ginna tom tam krdagata dhim ginna tom tei krdagata dhim ginna tom tat tare ta jam tak tare ta jam tare ta jam ta dhim ginna tom tam krdagata dhim ginna tom tei krdagata dhim ginna tom tat tare ta jam tak tare ta jam tare ta jam ta dhim ginna tom tam krdagata dhim ginna tom tei krdagata dhim ginna tom tari krdagata dhim ginna tom tat dhim ginna tom tat dhim ginna tom ಬೇಡುವೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ 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 ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೆ ಸುರನರ ಪೋರೆವನೆ 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 ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ 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 ಮೂಷಿಕ ವಾಗನ ಮೂಷಿಕ ವಾಗನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ ಮೂಷಿಕ ವಾಗನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ ಮೂಷಿಕ ವಾಗನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರೋ ಸಾಧು ವಂದಿತನೆ ಆದರದಿಂದಡಿ ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರೋ ಸಾಧು ವಂದಿತನೆ ಆದರದಿಂದಡಿ ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರೋ ಸಾಧು ವಂದಿತನೆ
ಸಾದರದಿಂದಳಿ ಸರಸಿದನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ 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 ಇರುವುದನೇನೆಯೋ ಒಂದೇ ದಯ ಮಾಡೋ ದೇವಾ ಇರುವುದನೇನೆಯೋ ಒಂದೇ ದಯ ಮಾಡೋ ದೇವಾ ಇರುವುದನೇನೆಯೋ ಒಂದೇ ದಯ ಮಾಡೋ ದೇವಾ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ದನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ದನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ದನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ದನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ 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 Now, I would like to share a few words about the chief guest, Dr. Hanu Kotla sir. Dr. Hanu Kotla sir is a versatile individual who has made a mark into academics and entertainment industry. As the registrar of Suravara Pradapa Reddy University, he has demonstrated exceptional leadership skills. His passion for theatre and acting is evident in his performance, including his notable role in the movie Ishwar alongside Shri Prabhas. Dr. Hanu Kotla has also excelled as an academician, serving as HOD and directing numerous plays as well. His recent film, Dean, showcases his talent as a producer, director, and actor. We look forward to his future projects and we need his continuous blessings and support as well. Moving forward, Jadishwaram. Next dance performance we present before you is Adhana Jadishwaram in Adi Thalam, a nritta piece by 3 budding Kuchipudi dancers, disciples of Srimati Sonu Sadish Kumar, Kumari Sarayu Sunku, Kumari Chaitra Reddy, Kumari Kyati, and this choreography is done by Guru Shri Vempati Chinna Satyam Garu. Thank you.
tataka dim tataka takata dim tataka dim tataka dim ta dim tataka dim tataka takata dim tataka dim tataka dim ta dim tataka dim tataka takata dim tataka dim tataka dim ta dim tataka dim tataka takata dim tataka dim tataka dim ta dim tataka dim tataka takata dim tataka dim tataka dim ta dim tataka dim tataka takadina tam takadina tam takadina ditta dimita kita takadhallang kutakadikku takatadingina tom ditta dimita kita takadhallang kutakadikku takatadingina tom ditta dimita dimita kita takaditta dimita dimita kita takaditta dimita dimita kita takatadingina tom tadingina tom tadingina tom தகணம் தரிதா தாரிஜே தகணம் தரிதகு ததீனம் தண்ணம் தயஜனு தஜனு தரும் தகும் தத்தித்தரிங்கின தரா தஜனு தரும் தகும் தத்தித்தரிங்கின தரா தகணம் தரிதகும் தயதீனம் தண்ணம் தயஜனும் தஜனு தரும் தகும் தத்தித்தரிங்கின தரா ஜொன்னு தக்கிட்ட தக்கிட்ட தஜம் 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 தரிதா தாரிஜே தகணம் தரிதகு தயதீனம் தண்ணம் தயஜனும் தஜனு தரும் தகும் தத்தித்தரிங்கின தரா ஜொன்னு தக்கிட்ட தக்கிட்ட தஜம் 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 தரிதா தாரிஜே தகணம் தரிதகு தயதீனம் தண்ணம் தயஜனும் தஜனு தரும் தகும் தத்தித்தரிங்கின தரா ஜொன்னு தஜம் 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 தரிதா தாரிஜே தகணம் தரிதகு தயதீனம் தண்ணம் தயஜனும் தஜனு தரும் தகும் தத்தித்தரிங்கின தரா ஜொன்னு தஜம் 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 தரிதா ததன் தன ததிம் தன ததிம் தஜொன்னு ஜொன்னு ததிம் ஜொன்னு ததிம் ததன தன ததிம் தன ததிம் தக்கதின தாம் தக்கதின தாம் தக்கதின தித் தித் தின்னா கிடதக தித் தித் தின்னா கிடதக தித் தின்னா கிடதக தித் தின்னா கிடதக தின்னா கிடதக தித் தின்னா கிடதக தித் தாம் தித் தின்னா கிடதக தித் தை தித் தின்னா கிடதக தித் ஜம் தரும் தகின தாரிஜம் தரித ஜம் தரும் தகின தாரிஜம் தரித தஜம் தரித தனஜனு தகும் தரித தஜம் தரித தனஜனு தகும் தரித ரிஜம் தனத தத்திங்கின தஜம்
தரும் தகிண தாரிஜம் தரித ஜம் தரும் தகிண தாரிஜம் தரித ஜம் தரும் தகிண தாரிஜம் தரித தஜம் தரித தண ஜனு தத்தம் தரித தஜம் தரித தண தஜனு தத்தம் தரி தாரிஜம் தண தத்திகிண தல ஆரிஜே தகண தரிதா ததன தன ததிம் தன ததிம் தஜொன்னு ஜொன்னு ததிம் ஜொன்னு ததிம் ததன தன ததிம் தன ததிம் தக்கதின தாம் தக்கதின தாம் தக்கதின தத்தெத்த ரெத்த ஜொன்னு தத்தெத்தாம் தலாங்கு தோம் ததிங்கின தோம் தக்கதெத்த ரெத்த ஜொன்னு தக்கதெத்தை தலாங்கு தோம் ததிங்கின தோம் தத்தெத்த ரெத்த ஜொன்னு தா தக்கதெத்த ரெத்த ஜொன்னு தை தத்தெத்த ரெத்த ஜொன்னு தக்கதெத்த ரெத்த ஜொன்னு தரெத்த ஜொன்னு தரெத்த ஜொன்னு ததிங்கின தோம் தக்க ததிங்கின தோம் தக்கதிக்கு ததிங்கின தோம் தபமப தனி சனி பத பதபமப தனி சனி பத பதனி சதி சமரி சரி சனி பதனி பதம பரி பசரி சபமத பசனி சமரி சரி சனி தக்கிட்ட தத்திங்கிட்ட தபமப தனி சனி பத பதபமப தனி சனி பத பதபமப தனி சனி பத தனி சதி சமரி சரி சனி பதனி பரம பரி பசரி சபமத பச சமரி சனி சனி தக்கிட்ட தத்திங்கிட்ட தல ஆரிஜே தகண ததிதா ததன தன ததிம் தன ததிம் தஜொன்னு ஜொன்னு ததிம் ஜொன்னு ததிம் ததன தன ததிம் தன ததிம் தக்கதின தாம் தக்கதின தாம் தக்கதின தத்தெத்தாஹத ஜம் தரிதா தெத்தாஹத ஜம் தரிதை ஜம் தரிதா ஜக தரிதை ஜககென்ன குக்குந்தரி தக்குந்தரி கிட்ட தக்க தத்தடீங்கு தக்க தாஹத ஜம் தரி தடீங்கு தக்க தாஹத ஜம் தரி தத்தன தக்க ஜொன்னு தஜொன்னு ததீம் தரிகட தக்க ததீம் தரிகட தக்க ததீம் தரிகட தக்க சசனி பத பத பமரே மப சசனி பத பத பமரே மபமத ததி தன தம பமரே மபம தபமரி ஜகண ஜகண தப சனி ரே ஜன கிண ததி தனி சதி சனி பத தன தரே மபம தப சதி சதி சமரி தகுந்தரி குந்தரி ததி சதி சமரி சனி தகிட்ட தரிங்கின தகிட்ட தரிங்கின தகிட்ட தரிங்கின சனி பத பத பமரே மப சனி பத பத பமரே மப சனி பத பத பமரே பபமத ததி கண்ட தம பமரே மபம தபமரி ஜகண ஜகண தப சனி ஜனகின தனி சரி சனி பத தன தரே மபம தப சதி சதி சமரி தகுந்தரி குந்தரி தனி சதி சமரி தகிட்ட தலிங்கின தகிட்ட தலிங்கின தகிட்ட தலிங்கின தரிஜே தகண ததிதா ததன தன ததிம் தன ததிம் தஜொன்னு ஜொன்னு ததிம் ஜொன்னு ததிம் ததன தன ததிம் தன ததிம் தக்கதின தாம் தக்கதின தாம் தக்கதின சா நிரி சனி சத பம பமரே மப தரிகட தகதிம் தத்தத்தோம் தரிகட தகதிம் தத்தாம் மரி மப நி சரி சரி சனி சத தரிகட தகதிம் தத்தாம் கட தக தரிகட தகதிம் தத்தாம் நி பம பக தத்தீம் தத்தோம் பமரி மச தக்கதீம் தத்தோம் மரி தத்தோம் மப தத்தோம் சதா தத்தோம் மரி தத்தோம் மரி பாபா நி சரி சரி சனி சமத்தி சனி சரி சதி சனி சரி 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 சமத்தி சனி சரி சனி பாபா பத்தே பாபா நி ஹரி ஜே தகண ததிதா dim tataka dim tataka takata dim tataka dim tataka dikta dim tataka dim tataka takata dim tataka dim tataka dikta dim tataka dim tataka takata dim tataka dim tataka dikta
I'm really honored and blessed to give a short introduction about the chief guest, Dr. Ramadevi Amma. Dr. Pri Ramadevi Amma is not only a seasoned performer with over 55 years of experience in Kuchipudi dance, but also a distinguished all-rounder serving as a guru, author, scholar, writer, choreographer, and cultural organizer. Her dedicated and enduring contributions have left a profound impact on the Kuchipudi tradition. As a guru, she has over 35 years of teaching experience. Amma founded the Sri Sai Nadaraja Academy of Kuchipudi Dance in 1989, which now has branches in Hyderabad, Kerala, Nagpur, and Philadelphia, USA. Since 2016, she has also been serving as a professor in the Department of Kuchipudi Dance at the University of Silicon Andhra, United States. Ramadevi Garu has conducted numerous workshops and performances across India and the United States, playing a key role in the global dissemination of Kuchipudi. Remarkably, she continued to perform actively at the age of 64, embodying a lifelong commitment to the art form. She holds a PhD in Kuchipudi dance form from Telugu University, an MPhil from Madurai Kamaraj University, and an MA in Kuchipudi from Telugu University. Additionally, she earned a B.Ed from Annamalai University, a BSc from Andhra University, and a higher diploma in software engineering from EdTech. She is also certified with Hindi Praveen from Dakshina Bharati Hindi Pracharak Sabha. In her role as a scholar, she not only mentors her students, but also creates educational video content on dance-related topics, which she shares on YouTube. Her scholarly outputs includes numerous insightful articles published in leading dance journals, online platforms, and university publications. As an author, Dr. Ramadevi Garu has written 7 books on Kuchipudi, all published under her own imprint, Pandinjayaral Publications. These books are widely recognized and used globally as reference materials in the field. Beyond performance and academics, she is also a script writer and choreographer, constantly invocating and contributing original works that define her unique voice in the Kuchipudi tradition. As a script writer, she penned 7 dance ballets and 8 solo songs. As a choreographer, she choreographed 28 ballets. As an organizer, she actively supports and promotes young talent from all classical dance forms, while also recognizing the contributions of senior artists and gurus. Dr. P. Ramagaru is truly a multifaceted luminary whose dedication continues to enrich the legacy of Kuchipudi dance. She has also been the recipient of numerous prestigious awards and honors throughout her illustrious career. Notably, she was awarded the Senior Fellowship by the Ministry of Culture in 2002. Her accolades include the Kalashri Award from the Kerala Sangeet Nataka Academy, the Kirti Puraskaram from Telugu University, and the Ugadi Puraskaram from Kinnera Arts Academy. She has also received the Natya Kalai Chudar Award from Tamil Isai Sangam, Pollachi, the Jayadeva and Devadasi Samman from Bhubaneswar, and the Sugumaranam Bhavadar Award from Kerala. Other significant recognition include the Pradeepa Guru Shrestha Puraskar from Nagpur, the Dr. Saroja Vaidyanathan Excellence Award from the Vaisagi Festival, Vaisag, and titles such as Abhinava Sadhyabhama, the Noble Teacher Award, and the Sri Bhagavadulu Ramakottaya Memorial Award. We are very pleased to have you here, Amma. Thank you so much for joining us today. Next, we are moving on to Shiva Panchakshari Stotram. Our next presentation is a hymn in praise of Lord Shiva. The Shiva Panchakshari Stotram, composed by Adi Shankaracharya, this piece glorifies the 5 sacred syllables, Nam, Ma, Shi, Va, Ya. According to some text, these 5 syllables are linked to the Panchabhutas and 5 elements. Na, Prithvi, earth, Ma, Jala, water, She,
Agni, fire. Va, Vayu, air. Ya, Agasha, space. Shiva Panjakshari, music set by Shri Mamta Srinivas Garu, choreography by Guru Srimati Sonu Sadish Kumar Garu. धीम तजम तदिंगिन्नतुम धीम तद्धीम तत्तद्धीम तत्तजम तदिंगिन्नतुम धीम तद्धीम तत्तद्धीम तजम तदिंगिन्नतुम धीम तद्धीम तत्तद्धीम तत्तजम तदिंगिन्नतुम धीम तद्धीम तत्तद्धीम तक्किट्ट तजम तदिंगिन्नतुम धीम तद्धीम तत्तद्धीम तक्किट्ट तजम तदिंगिन्नतुम धीम तद्धिम ततद्धिम 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 तदिंगिन्नतुम इन्द्रघाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रघाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय 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 तद्धिक्किडदगजम तक्कजम धिक्किडदगजम तक्कजम किडदगजम तक्कजम तद्धिक्किटकुजेम 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 मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमदनाद महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमदनाद महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
நம சிவாய நம சிவாய நம சிவாய நம சிவாய தஜம் தத்தஜொனு தத்தஜம் கிடதக தஜம் தத்தஜொனு தத்தஜம் கிடதக தஜம் தத்தஜொனு தஜம் தத்தஜொனு தாம் தத்தஜொனு தொம் தக்க தஜொனு शिवाय गौरी वदनाभ्य भृङ्ग सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय शिवाय गौरी वदनाभ्य भृङ्ग सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय 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 जम जम तजम तजम ततजोनु तकजम तजम तजम ततजोनु तजम ततजोनु ताम तजम ततजोनु तै तजम ततजोनु वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्द्रार्कवैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय चन्द्रार्कवैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय 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 तत् भीम 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 किडतक तक भीम 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 किडतक तत् भीम किडतक तक भीम किडतक तत् भीम तक भीम किडतक तत् भीम स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय 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 पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सगमोदरे ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ
We will now take a short tea break for refreshments. After tea break, after 10 minutes, kindly join us to witness the second half of the event. Thank you.